ezigbo nwene nwa Solobwe ọwọma nwene moke nwene mokpo ọwọma aba ọwọma nne anike ere ihe ketan emizuka emifon la wane rere agbane nke donu donko Solobwe wake na ihe ekele na kpamia na ebushe failu maka ihe ọla arụ na ilezilule emenele ya Solobwe nkwazọgwọ imerime nke kwensole ndị tue enwele mmeri ebere kama Solobwe awane ihe lewe mama le onwere uliru nyeho elikanyo Solobwe na de nri akpame eyi ekele eyi otito maka agha iri alụ na ọgwụ iri alụ na kidori edo mei eduje bọọlụ iri eje alụ dọla ndọkwa oge rugbo ọzọ enge okwu ihu agbanweghị okwu ihu yeghị ike hụ yeghị udo onye aghamihu abịadị emezuzikwa ihe ọlikwu ime ndụ anyị taa n'efa Jesu Kristi onye nwere elisi ise wena ya rịka mma Solobwe ya gọzi ikidego anwụ efe agba mbọ ịgọ ntị nkwu Solobwe agha mmụọ n'ọpụwa maka ni ya ahụ efe ịgọ ntị ya ha Solobwe kiri ikemezimike abịa dị ekwu maka onye kpokwu azawa ya si na ọkpọka tani okwu Solobwe si ma gwa ya one Solobwe si ndị nke m lama ero ya si elebeka anyị lakọ ebe anyị ka lebe anya ihe ọgụgụ ewo aka nke mgbe narị n'ahụ ndị bụ akpọ Exodus ishi asatọ ya agha ka mụkwuhu gụma kokwe ba osi Solobwe lenwe nọ kokwu jeni Moses ọnọji Moses ozi Moses ya hụrụ ake edu ndị Israel ogwegere ali egmu wakpo ali Egypt kose ya me osi ajede kunu eze hụrụ ake Egypt wakpo Pharaoh ya sia kụkasịa ndị nke nuwelama kwe ka alane nuwedefe mewo Solobwe ya hwa Solobwe rise ndị nke nlama nuwedefe ụtai ka Jose enwe ebe ịlakọ alehụ Solobwe kweghị nkwa ịbawo Solobwe dịtọ n'akịka eje ekwensole ndị tu asa ka napụzi ya umeme yo nsi ise Pharaoh nọ ka ekwensu anwa some mmụọ Solobwe ọnwa gụ nke ohu ọnwa ebo ọnwa eto kama enya nịkọ ndụ gwen ya ka ekwensu na-emeri kama emeni ndụ agụ na keme ike agụ wenweni ike ka agụ ekwensu le ndị tu ndị rie ya ukpokpo ndị rie sine ya bakọ ihe ya lụkọ mgba ya lụkọ di ya lụkọ nwunye ya mụkọ mmụ ya nwụkọ eto ya nwụkọ enọ ya ejekọ obodo bụ Solobwe si ya obi egwe ka ike je ya uri obodo bụ onye enwe ka iwe ga-ebịa ọlọ ihe lewe mamale Solobwe ka eme na ọda mba n'ọgakọ n'efa Jesu Kristi omeme yusi ise ịhụ ka Pharaoh nwe ọkụ orumenu nwe ha ochie ka ihe obuzo me oge nwane ndị Israel ala na webo Solobwe kwe nkwa ka ihe obuzo me osi ebumeni unu jekọ da tụeja dị nọ n'eben gha n'eben tụeja ya ka ọgwawe era ka ekwensu eme ejentile ya eburulu ka ishi efelo Solobwe dị n'eben due ime ihe ndị ọzọ rie eme due ebi elu ndị ọzọ rie ebi elu ịkpata
elu ira manya atone elu ina mgbahia ịghọ oghele iru ghere izu ohi mmeso mmehie ichichele omeni o kwesịrị ne elera kusulugbu eme ya nyazi ke ekwensu bịada nwa Jesu Kristi ime ịhụ matu ya matu ịhụ iguzo ime ịhụ nkọhụ ishie nọ ya gha mukwuhuguma kọgwa osi ahụguma nwane egwuri agwụ emeni iwu nwa sulugbu eweje gbewuto okwute na ọmụman n'ohori achịcha n'iri ahụkwa ekwensu ka o ruwe na onwekwu uche Jesu Kristi nọsia nele achịcha nsọ ka ihe a ga-ebi ma ga-ebi ndụ kama okwu nwa osologbu ọnụpụ ha ya nwa na ekwensu ndụ agụ na ebe ahụ o je mezikwo anwa osizikwa ya hụlụ isi ala n'ihe ndị niile ribe n'ọka ihe ekwensu ezuzu ke nwa agwọ ndụ ughọsha ihe akọlọbaleri mụwa osia ya ghelu hida n'okeji ndị mo na wedeta ime ihe ọsọ n'okeji ndị mozi wee chede n'owekọkwa gba okwute ya ọmụma ekwensu ezuzu oro na ọmara ihe kọdọ nwa Jesu Kristi ọnụle n'imeri era ka ekwensu le ndị tu eskọle ndị nwe mmeri ebere dejilụlọ inefa Jesu Kristi ọnwani fere anwani nke ibuzo ọgwawe na omerini kokuzi osi jemeni nwa datu eja kama ejeteleni jemeni nwa datu eja nusu nuka atọ kama emeleni kene ejeteleni ahụkwa nyewe ejeteleni kozuzu ha ejeteleni nọni nọdị na egbere ejele ebeteni ekwensu ezuzu ejele defo sologbu ekọsọni ebichọ n'ije kechọ n'ifo sologbu ahụ ọnwa gụnandụ osia ebomeni unu jekọwa defo sologbu unu jekọda atụ eja biya nwunye nọ biya mụnọ unu ike eso jeme ekwensu ezuzu oro n'onwe uche maka ọmara gwo ne emeni ka eso je ebia we ndị nwe ya wee bịa wee mụwe niwe keke nrịrị azụ onye hụmọka ọ bati o jenti makene ọka elehu ejente na ịga ejente ị ga-apụ ọka nwere higo ọmara gwo ne emeni wee bịa diwelem emeni wee bịa nwe welem wee asa wee ka jenti wee skeke azụ ekwensu ezuzu ekwensu enwekwa ihe oye ya ofe one marakwo oye ya eka oye ya oleka ọchọka eka yo webepụ ya ka ka ego izi oleka oye ihe ntị obepụ ntị kwesịrị wege ihe ntị oye ya okpu obepụ gwo ishi kwekwe efa kwa n'okpu oye ya akpụkọ obepụ gwo yoko ka ego ya akpụkọ onye ole lero n'ekwensu nwa ihe ole oye ya ofe onwekwo n'ịkpachapụkwa anya ndụ ịka ọchọkọkwọ ewo nsọ kwa eme ewo ọjọọ na ihu ishiri amụkwa iri kokweba osekwensu ka ọbịada eme ọbịada egbu ọbịada etikpọ ọbịada ezuru kama Jesu Kristi bịa na-enwe ndụ enwe ndụ ebighị ebi eyele ekwensu oghere n'ozuzu ezuzu ya kwanụ nke nọrị na ọgwa mmụ Israel ebumeni ọnwa agwọnwa ihe nke tọnụ nke nọrị na ihe amaghị okwu osi jemeni wada atụ eja jemeni ka ọsọ nụnụ kama ewerile na akọlọbanụ evurule na atụrụnụ ya nwanụ wahụ watụ eja anụ atụrụ arịa osi biya na ewu nụ biya na ilolo nụ biya na efinu namanụ ewu ọhụ weli wa atụ eja nụ ihe ga-atụ eja arịa ọmarịgwọzọkwọ n'ezie na wee jeme
n'ihe ga-atụ eja arịa n'okeke azụ ihe na ga-atụ eja ka onye nwoke eme ndụ ọrịa kọwa kọlọba ọrịa kọwa aghamihu ọrịa kọwa ihe ori ọrịa kọwa akụ ya wee kwe nsọ jeme nwoke a femenwe usoro bụ aghala ihu enwere ezigbo ihe eyila ezigbo ekwa erila ezigbo ihe ori awụla ezigbo ehụ edele enwere ihe gara mma enwere ụkwụ ịtọ enwere ụkwụ ịnọ ya wụ nzuzu ekwensu ya wụ uche na ebumena enwe ihe ndị nle ya sakafe usoro bụ ọhụma kama usoro bụ anapụgwu ekwensu le ndị tụọ ike mmeri nke inefa Jesu Kristi ya mara na mmeri rene mmụ Israel eje wee je ya wee na je ala usoro bụ ekwewe nkwa usoro bụ na ụlọ n'ụwagha ime ihe ọsọdọsị ya wụ ehụ mgbe na ime ihe aka isi menọ amụkụ metọ dịrụ mmise ke Moses onye usoro bụ ego ile arụ ọrụ onye redunuwekwu osi ewule n'ugwu nụnụ ka ahụ ọrụ tụmanya nke usoro bụ ime ndọnụta na ndị Ijipt n'ụlọ ahụ kiken ụnụ ahụ kwọziwe je na-eje nwene nri ebe okwukwe eche n'okwukwe nsị ndị Ijipt niile ahụ kiken ya ahụ kwọziwe je na-eje ele ndị Ijipt ndị iwe ndị ri achọ na ihe ya bakọ ihe ya ghakọ ihu ihe ahụkọ ihe usoro bụ esi ya ka hụ ya wụ ndị Ijipt ya wụ Fero le ndị tue usoro bụ anapụ wike nefa Jesu Kristi eji usoro bụ n'ọlụ n'ụwa ọnụ si ọnụ ka enwe ndidi kpọdọ n'udonụ mmewe usoro bụ ka alụ n'ọgụ ọnụ ka enwe mmeri eji wee ji usoro bụ n'ọlụ n'ọgụ ndị iwe were achọ n'ụwa ime ohimikwe daba ụmụ usoro bụ agha wee na ọgha akpakali maka eriri akọkarị ndị ri achọ na ekpukpo ni ụlọ ebijeda ala ụdị ụlọ ọrụ ebi na akụka ebije obodo bụ sewe ni alụakọ ni aghakọ ihu na onwere ihe eka ka akọrọ onwere ihe ike abaimụwan ya pụ agụle oketa ahụ lelele ọrụ ya hụ na isi beni wee kwesị omere nkwa ihe nwata okpogho orugo mmadụ ise kwegwe nkwa nụ ka alụ hụ na ịbịa ọnụ akwademe oru mgbe ọlọsịna hụ na abịa o mepụ ihe n'oke mgbisa ghanike nkosoro bụ eji ike hụ eri aka gbe nefa Jesu Kristi mmeri nke nwene moke nwene mokpo imezuka ikeru ebe ahụ osoro bụ ekweghị nkwa kosoro bụ edosi mmụ Israel welama ime ali afụfụ ali egbu ali aghala ihu ali ukpokpo nsogbu ya eme ihe ịchọ n'ime ya eri ihe ịchọ n'iri ya eyi ekwa ịchọ n'iyi ya ekwu ihe ịchọ na kwesịrị ikwuni ya eje ebe kwesịrị ijeni maka na ewere egbu ganike nkosoro bụ mmeri nke eriri akọkarị n'ime izuka ịkanụ ezigbo ozi ihe ịghọghọ ihe anwere ka eru ya hụ n'ezinụlọ nefa Jesu Kristi nwene eme ike ka ịdọ n'okwu usoro bụ na ọnọgọzi iru ya iji eje na onye ọzọ n'ọgọzizi ya nwere ne onye oso eri ọsụka ndị oyi eme ike deruzi mgbe izuka alane iru ya nọjọ ọhụma efa ngwa ụkọchukwu Joel Oko merisi na ọrụzi mgbe n'izuka alane